नमस्कार। आज आम स्टॉक मार्केट विषय किसी आपको डिस्कस करें अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट विषय में बहुत जिन जानवर अच्छी केमी हम स्टार्ट करवा हाउ टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। केमी स्टॉक मार्केट रे कौन करवा स्टॉक मार्केट रे केमी आरंभ करवा ये बाबद निहाती हमको जानवर अच्छी। स्टॉक मार्केट ओके। स्टॉक बहुत पिला भितर को बहुत बर्तमान जेहतु बहुत मनी सर्टकट बहुत सर्टकट किसी मनी कमेवा टंका कमेवा बहुत सुविधा स्टॉक मार्केट को आवश्यक। एटी गोटे बहुत सुविधा बाट नुहे गोटे बहुत कम्प्लिकेटेड टेक्निकल एनालिसिस मैथमेटिकल एनालिसिस आवश्यकता अच्छी। प्रॉपर गाइडेंस रे ट्रेनिंग नवा आवश्यकता अच्छे। ट्रेनिंग सरिला परे काम करंतु केबे डायरेक्ट ये मार्केट रे कहना आजिकल मार्केट रे बहुत कंपनी डिमाट अकाउंट ओपन करने बहुत ऑफर दउची दादी रेफरल करी आपण माने डिमाट अकाउंट खोलुचंती। डिमाट अकाउंट खोलु खोलु आपण ट्रेड करिवार चांस मिलुची। चांस करिया द्वारा आपण धीरे धीरे आपण छोट कैपिटल धीरे धीरे आपण लूज करबा को चल देखंतु जे कोनसी जिंस बा आपण लाइफ रे किछि शिखिबा को पड़िबो। स्टॉक मार्केट भी आपन कोर्स करने को पड़िबो। बिना कोर्स रे आ भितर शिखंतु नाही किबा आ भितर को आसंतु नाही। जो माने आसीबे 90% चांस रहिबो 100 रु 99% दे कैन लूज देयर मनी। एटे मनी लूज करिवे बहुत यूथ मास जो माने बहुत शीघ्र अति शीघ्र देखंतु लॉन्च करिया बा कोर्स करिया से माने 10,000 हो 20,000 हो 25 जहाँ भी हो से माने सेठी इन्वेस्ट न करी बा कोर्स न करी डायरेक्ट स्टॉक मार्केट रे आसी ट्रेड करूछंती। ता द्वारा से मानको लूज रो सम्मुखीन हवा को पड़ुछि। देखो से जेकोसी टॉपिक हो जहाँ भी हूँ स्टॉक मार्केट लुज कर कारण हूँ मुख्य लैक ऑफ नॉलेज। कहीं स्टॉक मार्केट गोटे कॉम्प्लिकेटेड विथ मैथमेटिकल एनालिसिस जो बहुत टेक्निकली आवश्यकता अच्छी। निजर इमोशन कंट्रोल करिवार अच्छी। जदि आप लर्निंग करेंगे फास्ट टाइम जदि आप लॉन्च करेंगे देखो आप जदि आपंकर इमोशनल कंट्रोल करवा हूँ बड़ कथा। आप टेक्निकाली जो मैंने कहते इमोशनल कंट्रोल आम शिखे देव 2 मास 3 मास इम्पॉसिबल थिंग्स 2 मास 3 मास शिखी कम करवा मार्केट बहुत कष्ट। कहीं देखो बहुत जिनस जानवा पड़ो। फास्ट हूँ आप टेक्निकाल टेक्निकाल नॉलेज आपको आवश्यक अच्छे। जो हूँ एजुकेशन एजुकेशन तो आम समस्त पाठ पढ़ीचे बट दिस नियर एजुकेशन फाइनेंशियल एजुकेशन हमको जानवा दरकार। ओके अबाउट गभीर ज्ञान डीप नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट्स समस्ते एठी करि परिबे। समस्त बैकग्राउंड जहाँ भी एठी भी करि परिबे। किंतु लोक कौन कर आजिका मार्केट रे बहुत कंपनी इंडिया रे जे कि डिमाट अकाउंट खोलौची। डिमाट अकाउंट को से ब्रोकर को रेफराल दउची कमिशन दउची से माने अकाउंट खोलिबा पय लागी जाउचंती। लोक मानकर अकाउंट खोल फास्ट हो एजुकेशन स्ट्रांग करंतु तापरे प्रथम थिंग्स आपण बुझेबी अबाउट द स्टॉक मार्केट रे एजुकेशन स्ट्रांग हवा दरकार। आपण बैकग्राउंड स्ट्रांग हवा दरकार अबाउट एजुकेशन। बिना एजुकेशन ने आपण ट्रेड करिबार बहुत आपनकर गोटे गैम्बलिंग हे जिवो आपण पय। फास्ट नॉट गैम्बलिंग टू स्टार्ट लर्निंग्स। किसी लोक अच्छा अकाउंट हैंडलिंग करुँच व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइनिंग करुँच कॉल टिप्स नौचन दिस इज द रॉन्ग वे। निज ऊपर आगे निज ऊपर इन्वेस्ट करंतु निज ऊपर आगे मनी इन्वेस्ट करंतु। जदि स्टॉक मार्केट शिखो इंटरेस्ट अच्छा काम करने एक्स्ट्रा इनकम करने स्टॉक मार्केट नॉट गैम्बलिंग गैम्बलिंग नुहे। आरबीआई एनएससी बीएससी या तदारख करुच्ची गोटे गैम्बलिंग मार्केट नुहे। इंडिया रे आजिका जुगरे बा आज ना जदि चिंता कर मोर देन कोरोना पर बहुत किसी डिमाट अकाउंट बट बहुत किसी लुजर होती। तेणु जो मैंने स्टॉक मार्केट काम कर इंटरेस्ट
बहुत ओडिशा रे बे बहुत इंस्टीट्यूशन खोली गलानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आगे बैकग्राउंड देखंतु कइना देखंतु कहार बैकग्राउंड देखि आपण ता बैक को तर देखंतु किछि ट्रेडर अछंती बहुत ट्रेडर अछंती जो माने इंस्टीट्यूशंस करूचंती बहुत चिटिंग इंस्टीट्यूशन तांको बैकग्राउंड नाही ସେମାନେ गोटे ब्रोकर आप लुज କରିଚନ୍ତି अन्य ब्रोकर आगे किछि प्रॉफिट କରିचंती ताकू से कस्टमर बा स्टूडेंट को देखे से एडमिशन नहीं जाउचंती प्रॉपर गाइडेंस गोटे ब्रांडिंग इंस्टीट्यूशन जो मानकर बैकग्राउंड अच्छी आप देखते जार एक्सपीरियंस अच्छी 3 or 4 years 2 years एक्सपीरियंस सहित जोड़ी हूँ जेकोसी इंस्टीट्यूशन हूँ प्रॉपर गाइडेंस रे काम करूँ तापर डिमांड खोलिकिना ट्रेड करूँ किसी ब्रोकर भी इंडिया अच्छा जो मानक आप सर्विस पाइबेनी ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆରଏନ୍ ସହଯୋଗ କରିବେନି ଆପଣ କ୍ୟୁ ମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇପାରିବେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋକର କିଏ ତାର ବିଏମ୍ କିଏ ସେ ବ୍ରୋକର କୋଉଠିକାର କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ବ୍ରୋକର ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଆକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଚାର୍ଜେସ୍ ଆନୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିବ ଟଙ୍କା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ସବ ବ୍ରୋକର ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ନା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ବ୍ରୋକର ବି ଆସିଗଲାଣି ମାର୍କେଟ ଆପଣ ବ୍ରୋକର ଚାର୍ଜେସ୍ ବହୁତ ଅନେକ ଅଧିକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ବ୍ରୋକର ଆପଣ କଣ ସର୍ଭିସ ଦଉଛି ତାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର डिटेल्स स्टॉक मार्केट नॉट डिमांड अकाउंट गोटे खाली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं से ट्रेडिंग अकाउंट भितर आम म्यूचुअल फंड करिपरिबा इंश्योरेंस करिपरिबा डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स भी बाइंग करिपरिबा डिफरेंट थिंग्स आम किनि परिबा ओके तो भितर आगुरु आसिया पूर्व आमको जानवाक पड़ो एबाउट स्टॉक मार्केट फंडा कौन ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିପୁଲ ଲୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି सक्सेस देखते आपण भी जो मैंने ट्रेड करूछन जो मैंने ट्रेड करी चाहूँ जो मैंने ट्रेड करूछन दे कैन प्रॉफिटेबल किंतु आफ्टरनून ने से लॉस को जानते एठी देखंतु देखो इमोशन समझिंकर काम करूछि बट एठी जो प्रीमियम डिके होछि आपण मार्केट रे जोडी एंट्री करिवे सेठी आपण प्रीमियम डिके आरंभ होबा आपण लूज को जिवे स्टॉप लॉस देले भी आपण मेंटली हरासमेंट हेबे लूज को जिवे तेणु प्रथम तो कहबी स्टॉक मार्केट रे बहुत कम समय दिंतु निजे प्रोफेशनल किसी काम करंतु आपको फुल टाइम रे कले भी आपको बहुत कम समय जिते कम समय सेते सुइटेबल प्रॉफिट रे रहिबे आउ स्टडी करंतु फर्स्ट थिंग्स से आपनको इमोशनल कंट्रोल करेंगे मनी मैनेजमेंट रहा दरकार रिस्क मैनेजमेंट रहा दरकार टेक्नोलॉजी यूज करवा दरकार विदाउट टेक्नोलॉजी आपन जहाँ एनालिसिस आप गोटे सिस्टम रे जहाँ एनालिसिस करेंगे जदि टेक्नोलॉजी बा एबे एआई बेस रे जो माने ट्रेड करूछन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे ताको बहुत सुविधा होची आउ फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग से अपन टीम्स मैनेज करंतु केबे एकुटिया काम करंतुनी कहना जो माने एकुटिया काम करिवे जदि 3 4 वर्ष 5 वर्ष एक्सपीरियंस नथब से लुज आड़ को बहुत गति करे चांस रहिबो कहना मार्केट रे इमोशनल जेतु फास्ट होची गोटे एंटचेबल मार्केट ये मार्केट रे इमोशनल कंट्रोल टा निजुको करबा को पड़िबो देखन टाइम टेकिंग आपण 2 मास 3 मास रेडी इमोशनल कंट्रोल करबा कष्ट होई जिवो 5 मास 6 मास लगी पारे वर्षे भी लगी पारे 3 वर्ष 2 वर्ष भी लगी पारे तेणु जो मैंने ये ट्रेड करने चाहते प्रथम एजुकेशन नियंतु आप भल टीम बनातु मेंटरशिप करंतु बिना मेंटरशिप रे काम कर बहुत नॉलेज लोक ये लेबुल काटी शिखी ना ट्रेडिंग रे तापर भी ट्रेड करूचंती ओके आउ स्टॉक मार्केट तो फाइनल थिंग्स बहुत थिंग्स जानवा पड़ो जमी देर ऑप्शन चेन है जाना ओए ओपन इंटरेस्ट आपको जानवा पड़े ये थिंग्स सब जानवा पड़ो आपको ओके फास्ट थिंग्स आउट सपोर्ट लेवल टाणिबा केमिति आपण सपोर्ट रेजिस्टेंस केमिति टाणिबा लेवल केमिति काणिबा सीपीआर फंक्शंस कौन बहुत किसी इंडिकेटर अच्छी तार फंक्शन जानिबा तापर भी आपनको आ विषय रे जानिबा डिटेल्स पड़िबो ठीक अछि आमे जिबा केमिति आपण लेवल टणा है कौन है ता विषय रे आमे डिस्कस करबा मु भी किसी चैप्टर आगो को नो चैप्टर आनुची आपनको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपनको टेक्निकली बहुत हम हमर ओडिया लैंग्वेज भितर हमको सिखेइबार अछि किंतु समस्त रिक्वेस्ट बिना शिक्षारे बिना लर्निंग रे
ଏ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାର୍କେଟରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ବାହାନା କହି କୋର୍ସ ଫି ନଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ତାଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନାଇଁ କ୍ଲାସେସରେ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣ କୋର୍ସ ଫି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆନାଲିସିସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେ ମାସେ ଦି ମାସେ ପାଞ୍ଚ ମାସର କୋର୍ସ କରି ସେମାନେ ହାଇ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ମାର୍କେଟରେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଧର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହାଉ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ଲେବୁଲ କେମିତି ଆମେ ଟାଣିବା, କେମିତି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଣ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି ତା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆମେ ତାର ଡିସ୍କସ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ସେଟା କାମ କରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅପସନ ଚେନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ। ଅପସନ ଚେନ୍ ରେଟ୍ ଆମେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେତେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, କାହିଁକି ଏଠି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ କେମିତି ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ ଚେନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଡଭାନ୍ସ ଅପସନ ଚେନ୍ସ ଦେଖିପାରିବା କେମିତି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ କଣ ହଉଛି, କେମିତି ହଉଛି ମାର୍କେଟ, କୋଉଠି ମୁଭ୍ କରିପାରିବ, କୋଉଠି ଯାଇପାରିବ, ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକୁ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ମାର୍କେଟର। ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିବେ ସାର୍ କାମ କରିପାରିବେନି, ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଲାଇଭ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ସଫ୍ଟୱେର ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଡାଟା ବେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ନିଜ ଉପରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟରେ ବିନା ଏଜୁକେସନରେ ମାର୍କେଟରେ କେବେ ବି କାମ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି କାମ କରିବେ ଆପଣ ଲସ୍କୁ ଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ। ଆଉ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ କେବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଫ୍ଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫି ନିଫ୍ଟି ଅଛି, ବହୁତ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଫ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଫି ନିଫ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ବିଗତ ସଟରଡେ ଗଲା 16 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଆବାଉଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଯୋଉ ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେନ୍ସେକ୍ସର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖଉଛି କେତେ ପି ଦେଖଉଛି ବା ସପୋର୍ଟ ଦେଖଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ। ଓକେ, ଏଠି କେତେ ପ୍ରାଇସରେ ଆମେ କିଣିବା ମନେକର ଏଠୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ଜିଓସି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଜିଓସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଓକେ, ଜିଓସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଜିଓସି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ବି ଆମେ କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇବା ଆପରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋର୍ସ ତ ବହୁତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଜାଣିପାରିବେ ମାର୍କେଟଟା କୁଆଡେ ମୁଭ୍ କରିବ, କଣ କରିବ, ଅଲଗା କଥା। ଟେକ୍ନିକାଲି ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଥମ ଅଛି ନା, ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ କାଟି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ର ଆବଶ୍ୟକତା, ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ଚଲେଇ ପାରିବା ଦରକାର। ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ କେମିତି ଲେବୁଲ କଟା ହୁଏ, ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ଲେବୁଲ କଟା, ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁରେ ଲେବୁଲ କଟା ହୁଏ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାପ୍ଟରରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭ୍ୟୁର ଲେବୁଲ୍ସ ବାବଦରେ କହିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଟାଇପର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 5 ମିନିଟିଆ ନିଫ୍ଟିରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଫ୍ଟିର 5 ମିନିଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଲେବୁଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି
ट्रेंड लाइन टूल्स, ट्रेंड लाइन टूल्स रे आपण क्रिएट कले ट्रेंड लाइन्स मन करंतु आपण मार्केट काली खोलिला एठी खोलिला कि कोड खोलिला आपण टाइमिंग चूज कले खोलिला मार्केट आपणकर को जगह खोलुची मार्केट ओके मन कर देखते ये 9टा 15 मार्केट खोलिला ये लेबुलटा आपको ड्र करेंगे केमी आप ड्र करेंगे कंट्रोल प्लस एच भी देले आप टाणी पारते कंट्रोल प्लस एच भी देले आप क्लिक कले भी खोल ओके कंट्रोल प्लस एच देखो आप लेबुल टाणी देले ओके लेबुल टाणी देले आपंकर केते पॉइंट मार्केटा कौटी खोलुची आपंकर ये बहुत इंडिकेटर अच्छी आपंकर देखो ये आम लगेगा पिवट पॉइंट ओके पिवट पॉइंट हाई लो आम ये स्टार्ट करी पारिया पिवट पॉइंट देखो ये धन बहुत फैसिलिटी दौर आप केमी लेवल लिवा सपोर्ट कौन अच्छी रेजिस्टेंस कौटी अच्छी मार्केट आपको जानवा पड़ो तर जानिले आप काम करें बहुत किसी इंडिकेटर जहाँकि ट्रेडिंग भ्यू मिलूनी धन हो कि पेड भर्सन होती ट्रेडिंग भ्यूर ताधे आप इंडिकेटर किसी मिल पेड भर्सन न हो इंडिकेटर मिले किंतु आपको टाणी प्रॉपर गाइडेंस रे शिखिबा प्रॉपर गाइडेंस रे आपन लॉन्ग पोजीशन केमिति हबो लॉन्ग पोजीशन आपन केमिति टाणीबे हां लॉन्ग पोजीशन कोन होउची आपन एगुडा सब जानिए को आपन को पड़िबो लॉन्ग पोजीशन केमिति हम पोजीशन केमिति टाणीबा এইগুলোকে আমাকে জানিବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଲେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ପୋଜିସନ କେମିତି ଟାଣିବା ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ପୋଜିସନ କାମ କଣ ତାର ଫଙ୍କସନ୍ସ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିବୋନାଚି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଫିବୋନାଚି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବିନା ନଲେଜରେ ଆପଣ ଖାଲି ଅପସନ ଚେନ୍ ମୋବାଇଲ କେବେ ବି ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁନି ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଲାପଟପ୍ ହଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହଉ ଆଉ ଡାଟା ପଢନ୍ତୁ ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ ମାନେ 100 ରୁ 99% ଆଶା ସେମାନେ ଲୁଜ୍ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେସିକାଲି ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ କହିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିମ୍ରେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ସେ ଟିମ୍ କି ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ କେବେ ମାର୍କେଟରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବହୁତ ରିସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର ବିନା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିବେ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଇମୋସନ ଡାଟା ମନି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ କରନ୍ତୁନି ପ୍ରଥମ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କିମ୍ବା ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ 4 ଇୟର୍ସ 5 ତାପରେ ବି ଭଲ ଡକ୍ଟର ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବା ନ ହେଇପାରିବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ସୋଜାରେ ଏଠି ମନି କମେଇଦେବା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସୋଜାରେ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ମାର୍କେଟରେ କେବେ କାମ କରନ୍ତୁନି ଏଠି ଶିଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଶିଖନ୍ତୁ ତାପରେ କାମ କରିବେ ଏଠି ସୋଜାରେ କିଛି ମିଳିବନି କୌଣସି ଜିନିଷ ସୋଜାରେ ବା ଏଇ ସର୍ଟକଟ ୱେରେ କିଛି ବି ମିଳୁନି ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ ୱେ କେବେ ଭାବନ୍ତୁନି ସର୍ଟକଟ ଯିବି ଟଙ୍କା ପକେଇଦେବି ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବି ଲାଭ କରି ନେଇଯିବି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ୱେରେ ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସରେ ଶିଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଓକେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅବାଉଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣିବି ଓକେ କଣ ହେଲା ହଁ ନଇ ଆସୁନୁ ଏଟା ରେକର୍ଡିଂ ତୁ 10 ଥର ଫୋନ କରିବୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଗୋଟେ କୋଉ କାମ